कि ये मक्का से मदीना में आए थे। ये नीचे भाई साहब, नीचे 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 ये पत्थरों का नीचे आप ऊपर की बिल्डिंग बना रहे हैं, आगे देखेंगे तो नजर आएगा। नीचे एक बना रहा है। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফ থেকে মদিনা শরীফে হিজরত করে আসেন প্রথম, এই যে দেখছেন নিচের দিকে ঘরের মতো নকশা আছে, এগুলোর ছাদের উপরে উঠে ছোট ছোট মেয়েরা বাচ্চারা তালা আল বাদরু আলাইহি, वो डंडे लगे हैं ना, उस घर में पहला क्याम किया था, छोटी दरवाजे वाला। ওই যে ছোট দরজার ওই ঘরটা দেখা যাচ্ছে, কিলা কোবা বলা হয়, এই বিল্ডিং এর পরে এইখানে নবীজি প্রথম এসে বসেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। मदीना में आए, इसमें घर में क्याम किया। মদিনা শরীফে যখন আসেন এই বাড়িতেই তিনি প্রথম বসেছিলেন। আল্লাহু আকবার। এই বিল্ডিং এর পেছনে সুবহানাল্লাহ। छोटी खिड़की আর ছোট ছোট জানালাগুলো আছে, খুব পুরাতন বিল্ডিং। এই যে দেখা যাচ্ছে, के पीछे এই যে গাছটার পেছনে, अभी फिर नजर आएगा, ये सामने ये और এই যে ডান দিকে দেখেন। जो गहरा वो पीछे, ठीक है, वो ऊपर ऊपर है। হ্যাঁ, ये था किला कुबा।